Saya
कसं करतो हे कसं चमर कळलं आणि तमाला कोणते शेकला कोण करता ठेवलं अरे बा कोणतरी की बा कोण कोणतरी आम्ही खटा देता सांगालते कोणतरी आम्ही खटा देता सांगालते तुम्हाला सांगते की नाही अरे सांगा हॅलो कोण करता सफेरी तमाला कथा चम्मा कुछ करली ईमा कोण कायला हे पचतरी किची बोली पाहिलानी ना ठीक आहे ना ताईले मना त्याला देखी सुना सही पाणी मला काय बनिला अरे बिनी जे मराठीनी अरे जमा आला नाम धारे काही जे मराठी नाम धारे अरे सांगा तमाला काय मानलं करा त्यामुळे हे पद्धती किची बोली पाहिलानी ना ए भगवान कोणतरी काही बघ पडी बा अपने अच्छी हॅलो पहले तो काना उठून चलची गोटे तर काही कोचिला अच्छी मनाए थिछाना छाना हे जमा मनाए थिछाना छाना मुदिते मुदिता मारा के मना ई मैदान सफर देखता कमा चलाना ई मैदान सफर देखता कमा चलाना मुदिते जुबालू बाना हे जमा मुदिते जुबालू बाना मोरे मोरा छीना मोरे मोरा छीना दुआ बिनाए बिनाए रे जानी हमारा छड़ी बनाना दुआ बिनाए बिनाए रे जानी हमारा छड़ी बनाना भूख पाए बात भूख पाए बात अरे जे मां बाबा ना तर किचकिची बुझी पड़छ कि अरे सांगा हेलो केने तो मन तो ढेर बच्चे बच्चे अरे जे मां नाम धरे काई रे मां या पिला ससुरा
মনে শ্রাবণ হ্যালো তোমার মন করবি নে আপা করবি করে না আরে আপা সাঙ্গা তুমি না আমি তো নিজের বলি বাবু না সেদিপাই তোমার কথা বলি কি কহি পারে না আরে সাঙ্গা হ্যালো মরে যাবে না সাথে সাথে না তোমার সে মনে করে কইপারছি না সে কথা খুব ভালোভাবে বলে যাচ্ছে সরে পারছি আরে আপা ওরা তারিয়া কিসিকে কোনারা শুনিবা হ্যাঁ ঠিক আছে মনে করে দেখে শুনে তাহলে হ্যালো মন্দিরକୁ ଯିବା ନା ମନ୍ଦିରକୁ ଠିକ ଅଛି ମା ବାପା ଅନୁମତି ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମା ବାପା ଅନୁମତି ଦେଲେ ତମ ସହିତ ମିଶି ସେ ମା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ନା ଆସିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଠିକ ଅଛି ନା ତାହେଲେ ଯିବା ନା ଯିବା
Thank you.